ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Авзор 07. навори имрӯзаи мо дар бораи повербанкҳо мешавад. Ин чӣ хел истифода мебаранд, чанд чиз гирён карда мешавад, дар бораш пурра абзор мекунем. Видеоро аввал бо диққат то охирича тамошо кунед, баъд агар яке дар кор бошад баъд занг мезанед. Пешакӣ лайк мондан бепулай лайка мондан гиред. Як таша кушодем барои абзор кунӣ. Хоб сар мекунем. Ин повербанк бардоро, ин барои телевизор, барои лампочка ва касоне ки дар хонаш апаҳо янгоҳ ҳастанд, дузанда ҳастанд, метавонад машинкаам истифода бара мешавад. Ҳозир чӣ хел кор мекунад нишон мекунем. Ина дар комплект дута зарядник доштай, зарядник дута ва ина мекушоем. ин ҳамин повербанк бардоро, ин 800 ватта мебошад. Кор карданаш осон аст, тайёр аппаратай бардоро. Яъне ин ҳамин кнопка он оф навистагӣ. Ҳамира меҷиқем, уҷи гирён шуд. Ина ҳозир 80-90% зарядиш ҳастай. Агар шумо ира заряд монданӣ бошед, ина дута зарядник, дута ҷои зарядмонӣ дорад. Яъне ҳар душа якҷоя агар заряд монедам, ҳеҷ чӣ намешавад. Наоборот, тез пур мешавад. Зарядиш тез пур мешавад. 2 соат, 2.5 соатда амира пур мекунад. Ин ҳамин дута зарядник. Ва агар шумо ин ба телевизор сайдин карданӣ бошед, ина ман ин AC навистагӣ. AC-ра меҷиқӣ. Ин ҳамин дута ҷои розеткамонӣ. Ва ман ин бошад LED. Ина ин тарафшда фонарик дорад. Диде? Инаш буда. Ина LED. Диде? Ва инаш USB, яъне барои телефон ёки флешкарта, телефона заряд монед мешавад, телефона ёки флешкарта монед мешавад, барои ҳавай. Ана акун ҳозир мо AC-ра, яъне ман инҷара гирён кардем. Ҳозир месанҷем телевизор гирён мешавад ё не. Ина тайёр телевизорам оварда мондагиам, лекин антенна надорад. Касоне ки футбол тамошо мекунанд, ягон кино тамошо мекунанд. Ина бисмилла. Гирён шуд. Ина пулташ. Хоб. Да видео омадеста? Акун вайда. Антенна надоранд ку. Ина канали футбол. Ина телевизор гирёнай. Ана акун ира мекушем, ин намерасад. Машинка. Ина машинкаи дузандагӣ. Ира пайваст мекунем. Кани ина. Ина ҳозир мана ҳозир сайдин кардагӣ нест, мана нестай, ток нестай. Ина сайдин мекунем. Ана. баъзур метавонад дузандаҳо ай ҳамин гирифта кори худиша кунад. Яна мекунем, дига кор намекунад. Ин бардоро 800 ватт мебошад. Яъне шумо метавонед мисол як телевизор 100 ватт ток мекашад. Агар як телевизор гирён кунед 8 соат мебарад. Агар як телевизор баъд 2-3 лампочка монед, лампочкаҳо акун 15 ватт, 20 ватт, 30 ватт мешавад. Вайш баландиш мумкин 30-40 ватт бошад. ҳамура акун мо ба гуфтагие ки 10 соат мебарад, 12 соат мебарад, лекин хеле нестай. Яъне худиш 800 ваттай, кай ҳамун 800 ваттша сарф мекунад, баъд ин зарядиш тамом мешавад. Яъне барои телевизор 8 соат худи телевизора гирён кунем мешавад. акун ман ин машинка намедонам чанд киловатт ток мекашад. Яъне шумо метавонед ира зарядиша пур карда, чени агар фақат лампочка бошад, бемалол мумкин 20 соатам меравад, мебарад. барое ки лампочкаҳо тока кам мекашад. Телевизор 100 ватт мекашад, 8 соат мебарад як телевизор. Ду телевизор агар сайдинит кунед, агар 4 соат мебарад ҳамин.
اگر اینا گیرون کنید اینا راستی نمیدونم چند وات توک میکشن لیکن به ملال استفاده میبرن ممکن 100 وات ممکن 150 وات اگر 100 وات توک کشد اگر 8 ساعت میبرد خودی همین ماشینکای خالی و بردارو این فقط توک کتی کو یعنی وقتی که سویت اومد اینا دو زریات کتی سراز دو زریات کتی زریات میمونید نیم ساعت با پر میکند وقتی که اگر همین توک نباشد ایک جایی را زریات مونیم گوید اگر اینا پانل عدل نی پانل شما هست مثال شما عدل نمیخره یک تا پانل بعد ما یک تاش سنجیدیم یعنی خدمو ساختیم سیستم را یعنی یک تا پانل گرفتیم کابل گرفتیم اینا خیلی کنترلور که گرفتیم چرس همینو این ای پانل اومده به این زریات میتیاد روزانی یعنی روزانی زریاتش اگر دوده استند روزانه از سحر تا بگه همین استفاده برید میشد برای تلویزیون و برای سویت برای ماشینکه استفاده برید میشد برای اون پانل خریدن در کار لیکن این اپارات خودش خالی اومده گه خیلی که دست همین کاروبکا اومده گه لیکن کسانی که میخوان که همین خیلی پانل سیستم کرده ته یعنی خونه ما در روزانه پستان سویت باشد شب اگه علاج نیست بعد سویت مردن ممکن 8 ساعت ای همین استفاده برای میشود اگر شما با درکار باشد همین پاور بانک یعنی کامپلکت خودش دما نرخش 2300 سومون دستافکا پولی با یگون یا چنیمچه قوش شدنش ممکن اگر شما گوید که این خیلی سیستم کرده ته یعنی پانلش کتی همه چیزی چورش کتی کرده تیار کرده ته گوید ما کابل میخریم پانل میخریم اینا میگیریم به اینم کار میکنه پروست این چند ولت ای پانل با پاور بانک توک آمده است گرادوس همه چیزش در اینجا نشون داده میستد اصلا این در کارم نه به اینم همین پانل با کابل سایدین میکنید از پانل ای با سایدین کنید میشد اگر قطعی پانل همه چیزش یک جای گوید این 3500 سوم میشد و دستافکا پولی یک چی نیمچه یعنی برای راه پولی قوشیدنش ممکن انا اکنون در کار باشد در تگینوار نمره هست زنگ زده مراجعه میکنید